Namaga. Namaga po Kiko. Shout out po ma'am. Hello po, Namaga shout out po sa inyo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hi guys! Sa last video po natin, may nag-comment po from Japan. Families from Japan. Gusto po nila magpa-shoutout kay Mrs. So, ano pa hinihintay natin? Let's go! Let's go guys! Shoutout mo na babe yung family from Japan. Shout out po sa family Pukiko. Hello po! Hello po family Pukiko. Kamusta po? Shout out po kay Ma'am Binasa Pukiko. Ewan ko to. At kay Ma'am Maantot Pukiko. Hello po sa inyo. Hello po! Tsaka po kay Ma'am Mekuto Pukiko. Hello po! Shout out po! Pati po kay Ma'am kay Ma'am Kinamot Pukiko. Yan, shout out po Ma'am Kinamot. Tsaka po kay Ma'am Mesugat Pukiko. Shout out po Ma'am Mesugat Pukiko. Last po kay Ma'am Namaga Pukiko. Shout out po Ma'am Hello Namaga. po, shout out po sa inyo. Yun lang po, shout out po sa inyo lahat.